أب تجري زرعي زلو كبيد ودرس عبو ودو حبرات هجرات عطن قلم لعلو يكون مشنر سبع مسرات حبرات هجرات أب تجري زرع زلو ودري كحدث أوعي تقريبا لعلو يكون مشنر سبع مسرات حبرات هجرات فولكر ترك أب زغربوان أب مونغو منجست فيدرال حيث تجري زرعي زلو ودرس عبو كلهم مجرات نتيجة تكاد كابز قبرن فتات كوقت أبو أتحساسيبام تخونة تعافى سلزخنم ناقرده كي خيد نسج زيد مام نتي أب تكلل زلو زسك حتى سبع مسرات سبع أو يكونات زيادة زجار ديلام كلتيوم وجنات بدقف محبرسب عالم ببوليتيكا وزتن متمان زفتر سجومتاتن نتخونتات زهد استوادن قصان صعرتات كغبرو كم زلوم وسيخم غليصام كرم هيدت سمنات اب كباب ጸلمتي اب منغو عطوات تግራين سراويت منግስት ፌደራል ግጭት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኖም ብሰብ አልቦ ነፈርትን ከበተ አጽዋራትን ሰነይ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ደማም ጸብጻባት ወጽኦም መንባሩ አይደሳን አትላዕለዋይ ኮሚሽነር ነቲ ጎንጽ ጽዕቡን በخليتهم ወገናት ሰላማውያን ሰባት ከም ሳአስሩም መስሙዖም ደማ ከም ዘተሐሳሰቡን ገሊጾም ቱርክ ምስክሊትዮም ወገናት ርክብ አሎም ዝባሃል ሰባት ምሳር ዶው ክብል አሎ ደማይሎም كمون ترك عم منجو إثيوبيان إيرتران زلو وترون زي تحاسب مخان بمتقاس أبزوبا قرن أفريقيا زلو خونتات زيادة نابز حامق كونتات زئت كم زخونيم أتنكيرم زلوم وانا صحفي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريز أبو سومنزيم ناب أدي سبا كأتو تثبيت زغبر خوينم أبو غداي داغم أنصاعر زلو وتري مس تግራين መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢር ዘሎ ከቢድ ወታደራዊ ውጥረት ሲዕቡን ከመኽሪኦም ተባሂሉ ተጽቢት ዝግበር ዘሎም سراوت إثيوبيا كل أمحرة لقيق وزيم عطوقات فانو دما كتماتات يقاصرو كم زلو تغليصم كابت كل زلو حدش معبلتات كم زمالختوم سراوت مكلخال كاب زحلفو سمن جميرو بسفيحو كاب سفلالي كباميتات تكلن ناب حد ماخل الناس حبيق انيم بغندو ناب سكتما كل أمحرة بحر دار انا وص زغني سراوت مكلخال زي دمام نتوم انصارو انا تواغو زركبو عطوقات فانو ناب كتماتات كاتوم يخولم كم زلهم اتوم معبلتات املكيتم زلام بزير ما غجل عطو فانو عبدو ጎንደር ካብ ዝርከባም ቀንዲ አገደስቲ ቦታታት ወይ ከተማታት ከተማ ደብረ ታቦር ከምዛ አተው ባይቱ ገሊጹ ዘሎም ካብዚ ብተወሳኺ ነቀንዲ መስመራት ንፋስ መውጫም እውን ከምዛ ሓዚዩ እቲ ካብቲ ክልል ዝወጽ ዘሎ ዜናታት አመልኪቶም ዘሎም سراويت مكلخال مسحابن عب كالوت ورداتن ناشتو كتماتاتن اتكلل اتغجل عطو نكس فحفح اخالي كونتات فطيرو لكم زلام دحرحزي عب كلات زلو زي مرغعات بعلن اتن كلات بناي بعلن حيل صتا كلاخلايو بوغن منግስት ፌደራል كمستوسنه تسمعونيم بزي ما حيل مكلخال ኢትዮጵያ ናብ ዓለም ለኻን ዶባት ኩዋፍርን ላዕላውያን ግዛአታት ተገጽንዕኒ ተባሂሉ ለሞቅነ በዝሒ ናብ ዶባት ይግዕዝ ከም ዘሎዮም ይኹን እምበር እቲ መንግስት ሰራዊት ምክልኻል ከቢድ ብድሆታት የጋጥሙ ይዘሎም ነቲ ሰራዊት ምክልኻል ዶባት ንምሕላው ይገብሮ ዘሎ ምጋዓዝ ትግራይ ንምውራሪው ክብል ህወሓት ከም ዝከሰሰ ዝፍለጥ እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ላዕላውያን ግዛአታት ኢትዮጵያ ብቁጥፍ ክትስሕቡን ጸዊዕዮም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ሰሜን ምብራቅ ኢትዮጵያ ተባሂሉ በመንግስት ኢትዮጵያ በሓፈሻ ዝተገለጹ ከባቢታት ወሪሮ ሒዙ ከም ዘሎ ይገልጹም ወገን ሰሜን ምዕራብ ድማ ንዓመጽቲ ጉጅለታት ኤርትራ ሓገዝ ትገብር ከም ዘላዩ መንግስት ኢትዮጵያ ከሲሶም ኣስመራ ንትክሲ ኣዝዩ ሓጺር ብዝኾነም ሙሉእ ሓሳብያ ነጺጋቶም كل أمحرات مالي أبزرقح مجلسون سراويت مكلخال دوبات نمحلاو أبزقرو زلو منقصاص ويانا شعبيان نفانو ليوخم يعاقتو كمزلون عبد كل ليخون كالوت كبابتات إثيوبيا نزلو زي مرقع دمام نكلتيوم مالتون ويانا شعبيان كيسوهم يوم زي كمزلون كلو اتي بيرو سلام زقتان زرقح مجلسيم اتي انقبرو زلنا وقم مسو ويانا شعبيان مخانو هزبنا كفلت اللو كبل عزر رابي قبر مرسيبو اليوم بوغن هو حاتي يخون شعبيا أبزقو داي مسرت بمقبار وقعو قبر مرسيلان أسمرا كبيد وطري كم زلو تسمع له عدي سبا كبتي متنقاطات عبت الأخل زلوان أسمرا تقبراوي سقومتات مساعد كم زمرت حدشتي معبالتات وزملام بزرما كأني معروفون فرتت هاجر زخنا أسمرام حدش ترى له كل يوم في فلات حبيتام كابتا كتما جليس أمزلام علم لخوي معروفون فرتي أسمرا عزيو فلوين صعون حلوة من قسم ستاي كايلو كم زلم كابتا كتما زوج حبيتام لكتلام دحنت حلوة كل عير إيرتاون تتناخرو كم زلو اتسبب حبير زلام زي تسمع زلو دما إيرترا قبل الإثيوبيا ورا فصما كم زلا بعد سبع عبس تخصصت لوانيم عبز حزوان عبز زوبا قرن أفريقيا زرعي زلو كبتي وتحدراوي وتقطات صعبم نتزوبا ناب ملون نمقوصار كصقم زخل قلولاو كات كم زخل تفريح زلام بقندما هاجرات وشمت عرب زخنا سعود عربن حبرات عرب إميريتسن ببغصن زدقفهم حيلتات عب كبيد وترمتهم عبز زوبا قرن أفريقيا نملو زوبا زلكم صلو دما نملو عالم كبصح زخل حيال زوبا وكينات كي بغسي تفريح زلام
አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ተዓሊም RSF ኣሎ ተባሂሉ ብሮይተርስ ጸብጻብ ምውጽእ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘሎ ኣጠንቂቓላ። ኣብ ወንበር ርክባት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ማዓስከር ተዓሊም RSF ተእንግድያ ዝብል ጸብጻብ ምውጽእ ስዒቡ ሳዕቤን ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም። ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ኣብ ተደገፍ ወይ ድማ RSF ዝተኣሳሰሩም ዕጡቃት ማዓስከር ተዓሊም ተእንግደላ ዝብል መርማሪ ጸብጻብ ሮይተርስ ስዒቡ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ርክባት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ሴኔተር ጂም ሪሽ ኣጠንቂቖም። ሴኔተር ሪሽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ኣቢሉ ክኸይድ ዝኽእል ናይ ቀረብ መስመራት ዘለዎም ምስ ኤሚሬትስ ዓረብ ዝተኣሳሰር ናይ ዓሌት ምጽናትን ሸፋቱን RSF ስልጠና ማእኸል ከም ዘሎ ዝገልጽ ጸብጻባት ከም ዝሻቐሎም ገሊጾም። ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ንRSF ከም ናይ ወጻኢ ግብረ ሽበራዊ ውድብ ንምዝጋብ ዝያዳ ምኽንያት ክኾኑ እዚ ድማ ነቲ ሓይሊ ወኪል ዝኾነት ሃገር ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ክብል ገሊጹ። እዚ ዘረባ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራባዊ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሱዳን ዕጡቃት RSF ምዃኖም ዝግለጸሎም ናይ ስልጠና ማዓስከር ተእንግደላ ዝብል መርማሪ ጸብጻብ ሮይተርስ ትማሊ ተዘርጊሑ እዮም። እቲ ጸብጻብ ንብዙሓት ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን መንግስታውን ምንጭታት ከምኡውን ትንተና ምስሊ ሳተላይት ብምጥቃስ እቲ መሳለጥያ ነቲ ንእስ ወተሃደራዊ ጉጅለም ሓደሽቲ ምልመላታት ክህብ ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣብ ሱዳን ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ድማ ኩናት ሱዳን ከም ዘለዎም ግደ ኣመልኪቱ እዮም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግን ነቲ ክሲም ብግልጺ መልሲ ይሃብሉን እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ሓያሉ ምንጭታት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ሓዊሶም ሕብራት ኤሚሬትስ ዓረብ ንህንጸት እቲ ቦታ ከም ዝመወለትን ሎጂስቲክሳዊ ደገፍ ከም ዝሃበትን ገሊጾም። እቲ ማዕኸን ዜና ተሳትፎ ኤሚሬትስ ዓረብ ብናጻ ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለውን ገሊጾም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት ኤሚሬትስ ዓረብ ኣብ ግጭት ሱዳን ኢድ ከም ዘይብሉ ብምንጻግ እቲ ተጻብኦታት ተሳታፊ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት ኤሚሬትስ ዓረብ ንምርመራታት ሮይተርስ ምላሽ ይብሉ እዮም። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን ከምኡን RSFን ቅድሚት ዝተወጠነ ፖለቲካዊ ምስጋር ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳን RSFን ብዝተኻየደ ናይ ስልጣን ቃልሲ ተላዒሎም እቲ ግጭት ሰፊሕ ምዝንባል ሓደጋታት ሰብኣዊ ቅልውላው ከምኡን ዞባዊ ዘይምርግጋዕ ኣስዒብዮም። ሮይተርስ ብተወሳኺ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ሓያሎ ኣሽሓት ዕጡቃት RSF ኣብቲ ቦታ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለዉ ዝሕብር ውሽጣዊ ጸጥታ ኢትዮጵያ ጠቒሶም። ዋላ እኳ እቲ ትካል መንነት ናይቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩን ኣብ ዙርያ ምልመላ ዝነበረ ኩነታት ብነጻ ኣካል ከረጋግዝ ከም ዘይከኣለን ተጸብጸበ። ሮይተርስ ተገምገመ ናይ ሳተላይት ምስልታት ዕላማ ናይቲ መሳለጥያታት ብናጻ ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለን ካብ ዝሓለፈ ሕማያዛ ዝጅምር ንጥፈታት ህንጸት ከም ዝረኣየን ይገሊጾም። ጸብጻብ ብተወሳኺ ኣብ ገለ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ምንጭታት ብዛዕባ ቅርበት እቲ ማዓስከር ናብ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ መሰረት ብምግባር ዝክፍታት ከም ዘለዎ ኣመልኪቶም። እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ኣገዳሲም ትሕተ ቅርጺም ሓደጋ ክስዕብ ከም ዝኽእል ስግኣቱ ጠቒስዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ክፍታት ብግልጺም ርእይቶ ወይ ግብረ መልሲ ከም ዘይሃበሉ ሮይተርስ ጸብጺቦም። ሮይተርስ ወሲኹ ሰራዊት ሱዳን ኣቐዲሞም ንኤሚሬትስ ዓረብ RSF በኣጽዋር ትጉፈላ ክብል ከሲሱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኖም ገለ ዓለም ለኻን ተዓዘብቲ ዋላ እኳ ተኣማንነት ከም ዘለዎም ተገሊጾም ኣቡዳቢ ግን እናነጸገ ጸኒሓ። እቲ ማዕኸን ዜና ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ወከልቲ ሰራዊት RSF ከምኡን ሰበስልጣን ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ንዘቕረበሎም ዝርዝር ርእይቶ መልሲ ከም ዝሃቡ ገሊጾም። እዚ ክስታት ዝቐርብ ዘሎ ግጭት ሱዳን ጎረባብቲ ሃገራትን ግዳማውያን ተዋሳእቲ ኣካላትን ክስሕብ ይኽእል እዩ ዝብል ሰፊሕ ስጋት ኣብ ዘለሉን እዚ ድማ ንዞባዊ ጸጥታዊ ዳይናሚክስ ሰብኣዊ ምላሽ ጻዕርታት ክብድሆ ከም ዝኽእል እዩ ተፈሪሑ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ መስራቲ ቴሌቪዥን ABS ኣቶ ኣማን ፍስሓጽዮን ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ። መስራትን ዋና ካይድ ስራሕን ቴሌቪዥን ABS ኣቶ ኣማን ፍስሓጽዮን ብሕማም ሎሚ 4 ለካቲት 2018 ዓ.ም ከም ዝዓረፈ ቴሌቪዥን ABS ጸብጺቡ። ኣቶ ኣማን ፍስሓጽዮን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብሕቲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ፈርሞም ገና ኣብ ምጅማር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ABS TV ብምስራት ኣብ ዘመናዊ ሚድያ ኢንዱስትሪ ተሃገር ዓብዪ ኣሰር ዝገደፈም በዓል ሃፍትን ክኢላ ሚድያን ነይሮም። ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ ኢትዮጵያን ምስ ባህልን መንነቶም ሃገሮም ኣብ ምትሳር ዓብዪ ተራ ተጻዊቱ ተባሂሉ ይምጓስ። ኣቶ ኣማን ብተወሳኺ ንመንእስያት ኢትዮጵያ ዕድላት ስራሕ ኣብ ቴሌቪዥን ከምኡውን በቲ ቴሌቪዥን ኣቢሉ ሰባት ክእለቶምን ጥበቦምን ዘርእሉ መድረኽ ዝፈጠረ ጸላዊ በዓል ሚድያ ኢትዮጵያ ነይሮም። ኣቶ ኣማን ኣብ ጽላት ሚድያ ኢትዮጵያ ብዝገብሮ መተካእታ ዘይብሉ ኣበርክቶ ድማ ብዙሓት ይንድዎም። ሕልፈት ኣቶ ኣማን ፍስሓጽዮን ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሶም ብዙሓት ሰባት ሓዘኖም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይገልጾም ዘሎም። ብዘጋጣሚ እዚ ንስድራ ኣቶ ኣማን ፍስሓጽዮን ከምኡውን ሰራሕተኛት ትካል ABSን ትግራይ ሆራይዘን ምጽንናዕ ትምነም።